اس نے تکیوں سے منہ نکالا۔ یہ لڑکی مجھے مناتی بھی نہیں ہے، پہلے تو کیسے آگے پیچھے پھرتی تھی اور اب وہ بڑبڑاتا اٹھا، جبکہ نیچے سے آتے تیز میوزک کی آواز یہ بتا رہی تھی کہ فنکشن زور و شور سے جاری ہے۔ اس نے بلیک کرتا نکالا اور 20 منٹ کے اندر وہ خوشبو بکھیرتا نیچے اتر آیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر اسے ناگواری ضرور ہوئی، مگر اگلے لمحے ہی سکون بھی ہوا کہ وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، اپنی فیملی کے ساتھ تھی، جبکہ ہنستی مسکراتی وہ ساڑی میں اس کو بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ اگر میں تمہیں احمق کہوں تو تمہیں برا لگے گا، مجھے معلوم ہے۔ پیچھے سے آتی آواز پر وہ پلٹا۔ اویس ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وارث نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ تم اپنی حد میں ہی رہو تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ تمہارا مسئلہ ہی یہی ہے، تم بات کو سمجھے بغیر، دماغ استعمال کیے بغیر ایکشن لے لیتے ہو۔ اویس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ وارث طنزیہ ہنسا۔ اگر تم چاہتے ہو زندہ سلامت یہاں سے جاؤ تو 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ ضبط سے بولا۔ جذباتی انسانوں کے بارے میں میری رائے تمہیں دیکھ کر بدل گئی ہے۔ وہ اپنے ہر عمل میں شدت رکھتے ہیں، مگر آج لگتا ہے کہ وہ صرف احمق ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہلکان کر کے رکھتے ہیں۔ اویس کی بات پر اس نے اسے گھورا اور جانے لگا۔ رک جاؤ وارث، ایک بات یاد رکھو، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا، اور میں حیا کو پسند کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے، مگر حیا مجھ سے محبت تو دور کی بات پسند بھی نہیں کرتی۔ وہ مجھے صرف اپنا محسن سمجھتی ہے کہ مصیبت میں میری فیملی اس کے کام آئے تھے۔ 3 سال میں جتنی بار میں نے اسے تم سے خلا لینے پر اکسایا، اتنی بار وہ میرے سامنے تم سے محبت کا اقرار کرتی رہی۔ محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، تمہارے پاس سب ہے، پھر بھی تم خود کو خود ساختہ خول میں بند رکھ کر اپنی بھی اور حیا کی بھی زندگی برباد کرو گے۔ اور جہاں تک میری بات رہی تو وہ اپنے ہاتھ سے مجھے کسی کے ساتھ باندھ گئی ہے، اور محبت نہیں، صرف پسند ہی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی پسند کے خلاف جاؤں۔ البتہ تم اس سے محبت کے دعوے دار ہو، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا، جبکہ وارث وہیں ٹھہر گیا۔ اویس کے الفاظ کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ گزرے دن، 3 سالوں کی اپنی بےتابی، ملنے کے بعد اپنا رویہ، وہ سب اس وقت وہاں فنکشن میں کھڑے وارث کو جیسے سب سے غافل کر گیا تھا۔ وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے چل دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دراز کھولا اور سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لی، جبکہ اترتی شام نے چاروں جانب اندھیرا کر دیا۔ پورے فنکشن میں اس نے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ سب نے اس کے بارے میں پوچھا، جس کو وہ ٹال گئی۔ اب کیا بتاتی کہ ضد اور انا میں وہ دوسروں کا خیال کرتا ہی کب ہے۔ درخشے کی جانب دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ وہ شرمائی سی فائز کے پہلو میں بیٹھی تھی، جبکہ فائز اس سے 1 2 بار بات کر لیتا، جس کی سرخی اس کے چہرے پر چھا جاتی۔ ارحم نہیں آیا تھا۔ معروف بھی چہکتی ہوئی درخشے اور فائز کے پاس تھی، جبکہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بجھی سی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے حیا تمہاری؟ امی نے پوچھا۔ زین اس کے کندھے سے لگ کر سو ہی گیا تھا۔ جی امی بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ مزید اپنے ماں باپ کو وہ خود سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، بس جانے کی اجازت لیتے ہیں۔ فائز کی امی سے وہ بولی تو حیا نے سر ہلایا۔ اس جانب چل دیں جہاں چچی آج خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ فائز بھائی بس، اب مزید کوئی بات نہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ معروف نے درخشے کو اٹھایا تو حیا مسکرائی، جب وہاں سب مسکرا دیے۔ کیوں محترمہ، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ منیب نے ہانک لگائی، جبکہ وہ منہ بنانے لگی۔ ابھی دلہن ہماری ہے، بلا وجہ فری مت ہو، معروف نے پٹاخ سے جواب دیا تو سب ہنس دیے۔ ابو بھی وہیں آ گئے۔ درخشے تو سب کے سامنے اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر کافی شرما رہی تھی۔ ہنسی کھلکھلاہٹوں میں مزید وقت گزرا تو ابو نے ان سب کو چلنے کا کہا۔ وجدان صاحب سے ملے، جو بس رسمی سا مسکرا کر اپنے دوستوں کی طرف چل دیے، جبکہ فائز نے انہیں اچھی طرح الوداع کیا۔ اور جب ان کا داماد اتنا اچھا تھا تو دوسرے کی کیا فکر تھی بھلا؟ مگر وارث کے بارے میں وہ بار بار پوچھتے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتے، وارث کو آتا دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے حیا کی جانب دیکھا، جس نے بتایا تھا وہ گھر نہیں ہے، جبکہ وہ سرخ آنکھیں لیے ان سے مسکرا کر ملا۔ بیٹا، آپ کو تو بخار سا محسوس ہو رہا ہے، وہ اچانک بولے تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ 4 5 گھنٹے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لڑ رہا تھا اس سے، اب بخار کیوں چڑھ گیا؟ بس معمولی سا ہے سر، سوری میں آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر سکا۔ جس قدر مہذب طریقے سے وہ بولا تھا، فائز اور منیب کے تو کھانسی کا پھندا لگا۔
वारिस ने उन दोनों को इग्नोर किया। नहीं बेटा, आप डॉक्टर के पास जाना लाजमी। अब्बू फिक्रमंदी से बोले तो वो उनकी शक्ल देखकर रह गया। कुछ देर सब लोग वारिस के पास खड़े रहे, जबकि उन लोगों के जाने के बाद वो सब हैरत से वारिस की शक्ल देख रहे थे। वो कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने हया की जानिब देखा। जैन हया के कंधे पर बेसुध सोया हुआ था। वारिस ने आराम से उसे उसके शाने से हटाया और लेकर अंदर चला गया। अगर वहाँ सबके मुंह खुले हुए थे तो मायूब बात नहीं थी। ये उसकी काया पलट कैसे हुई? बिलाखिर मुनीब भी बोला। सबके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हया आप उसके पास चली जाओ, वो बेचैन सी बोली। बस नहीं चल रहा था कि वो खुद ही चली जाएं। हया को सिर्फ 1 मिनट की हैरत हुई और उसके बाद ये सब वारिस का ड्रामा लगा। हॉस्पिटल में भी उसने ऐसा ही एक्शन देकर उसके साथ कितना बुरा सलूक किया था, अब भी वो ऐसा ही करेगा। वो बदल नहीं सकता, उसने सोचा और उनके पीछे चली गई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने बेड की जानिब देखा। वो लेटा हुआ था, जबकि अपने सीने पर जैन को लिटाया हुआ था और जैन उल्टा लेटा नींद के मज़े ले रहा था। हया बिना उसकी जानिब देखे अंदर आ गई। वो जानती थी वो अभी उठकर आएगा और उससे ज़बरदस्ती करेगा, अपनी ज़ुबान की तलखी निकालेगा। मगर 10 मिनट कमरे में इधर उधर घूमने के बाद भी ना वो हिला और ना ही जैन साहब ने जुम्बिश की। हया ज्वेलरी पटकती वॉशरूम में चली गई। ड्रेस चेंज करके आई तो वो सर पर हाथ का मुक्का मारता आंखें बंद किए हुए था। एक और ड्रामा, मुझे सिर्फ परेशान करने का, उसने तलखी से सोचा और जैन को उसके सीने से अपने हाथों में भर लिया। उसको अपने हाथों में वारिस के जिस्म की हरारत महसूस हुई। एक पल को दिल परेशान हुआ, मगर उसकी बेएतबारी का सोचकर वो खामोश रही और जैन के बालों में हाथ फेरा। वारिस ने जबकि करवट ले ली। हया ने उसकी पुश्त देखी। स्याह कुर्ते में वो कमाल का लग रहा था, मगर चेहरा उतरा उतरा क्यों था और अब बुखार। अपना हाथ बढ़ाकर उसने उसका शाना हिलाना चाहा, मगर उसने अपना हाथ खींच लिया और जैन को एक तरफ लिटाकर वो वारिस की तरफ गई। वो उसके करवट पलटने का इंतज़ार करती रही, मगर वारिस ने करवट नहीं बदली। एक ही बिस्तर पर दोनों इतने फासले से थे। हया उसी के बारे में मुसलसल सोचती रही और उसकी आंख लग गई। जबकि वारिस को उसकी भारी सांसों की आवाज़ महसूस हुई तो वो उठ बैठा। अपना हाथ देखा जिस पर अभी भी पट्टी बंधी थी। उसका सर बुरी तरह तप रहा था और दोनों को देखकर वो बेड से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। खटके की आवाज़ पर पीछे से हया की भी आंख खुल गई। वो अपने तपते जिस्म की परवाह किए बगैर उनके दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। आज उसे अपने अंदर सुलगता वारिस खत्म करना था और वो हर शख्स से जवाब चाहता था, और जिसके सामने वो खड़ा था वो तो उसको ऐसा बनाने वाली थी। वो नमाज अदा कर रही थी। सलाम फेर कर उन्होंने उसकी जानिब नहीं देखा। बचपन का मंजर दोबारा लहरा गया था। गोया दोनों तरफ उनकी आंख से पटपट आंसू बहने लगे। जबकि वो दरवाज़ा खुला छोड़े उनके पास आकर बैठ गया। सुर्ख आंखों से उनको रोता देखने लगा। उसकी आंखें बुखार की शिद्दत से निढाल हो रही थी। दुआ का दौरानिया तवील होता। उसने उनके हाथ पकड़कर खींच दिए। दुआ में उठे हाथ खुल गए। वारिस में दुआ मांग रही थी। उन्होंने ज़ब्त से उसकी जानिब देखा। ये दिन आना था। वो जानती थी क्या जवाब देंगी वो अपने किए का। अच्छा ठीक है, मांगें फिर। वारिस को मौत आए। वारिस, उन्होंने घबराकर दिल पर हाथ रखा। क्यों, क्या हो गया? दुआ ही तो मांगनी है, तो मांगे वारिस को मौत आए और वो मर जाए। वो भुगते अपने किए हर अमल को, मांगें दुआ। वो ज़िद्दी अंदाज में चीखा, नहीं मेरी जान, ऐसा मत कहो। वो उसका चेहरा पकड़ने लगी। क्यों ना कहूँ, है ही क्या मेरे पास? क्या छोड़ा आपने मुझ में? क्या? हाँ, जवाब दें मुझे। क्यों? अपनी आंखों से आपको उसके साथ देखा मैंने। आपने कोई सफाई नहीं दी। उस उम्र में मेरे जहन में औरत की इज्जत खत्म हो गई और लफ्ज़ सिर्फ मक्कारी रह गया कि औरत मक्कार होती है। औरत सिर्फ मर्द का दिल बहलाने को है। 7 साल की उम्र में ये सब सोचता था मैं। किस वजह से? आपकी वजह से और आपके शोहर की वजह से। पैदा ही क्यों किया मुझे? वो चिल्लाया। उसकी आंख की सुर्खी उनका दिल काट गई। वारिस, मुझे माफ़ नहीं। वो धाड़ा, मुझे जवाब दें। मोहब्बत करती थी ना आप मुझसे, तो फिर क्यों घर से भागी? वो उन्हें झिंझोड़ कर आंखें निकाल कर पूछने लगा। मुझे अधूरा कर दिया आपने। बेबस सा उनको देखने लगा वो। क्या है मेरे अंदर? क्या आता है मुझे? मैं बदल नहीं सकता खुद को। मैं बदल पाता ही नहीं। मेरे अंदर की तलखी जाती ही नहीं। मुझे कारोबार नहीं करना आता। जब कुछ अच्छा सोचता हूँ तब वो लम्हे याद आ जाते हैं।
اور ایک बार फिर खुद को किसी खाई में झोंकने का सोच लेता हूँ। ये मुझ पर जुल्म किया है आपने और आपके शोहर ने, वो बोला जबकि वो सिसकती रही। वारिस, मैं उसे गले नहीं लगी थी। वो मुंह पर हाथ रखकर अपने बेटे को सफाई देने लगी। तो क्या चोरी थी ऐसी कि आप घर से बाहर निकली और उसको हटा नहीं सकी, मेरे बाप को नहीं बता सकी? वो बुखार में पसीना पसीन हो चुका था, जबकि गुस्से की कैफियत पूरा वजूद हिला गई थी। वो चुप हो गई। थी ना फिर आप मक्कार, तो मक्कार की औलाद मक्कार ही तो हो सकती है। जब तक आप जिंदा हैं मैं ठीक नहीं हो सकता। आपकी शक्ल मेरे लिए अजियत है और ये रहेगी। वो बमुश्किल खुद को समेटता उठने लगा, मगर इतना बहुत मुश्किल ही लगा। वारिस, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं चोर थी, मक्कार थी, मेरे अंदर चोरी थी। अम्माद ने तो फ़ायदा उठाया, मगर मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत, क्या करूं इस मोहब्बत का? अपने चेहरे से उनका हाथ झटकता हुआ वो बोला, क्या करूं? कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं। वो कहता हुआ दोबारा उठने की कोशिश करने लगा, मगर एकदम गिरा। वारिस, वारिस। उसकी आंखें बंद होने लगीं और बंद होती आंखों से उसने हया को भागकर अपनी जानिब आते हुए देखा था। 2 दिन के बाद उसको होश आया था, मगर वो खामोश था। हया भी खामोश थी। वो बिना कुछ कहे उसकी तीमारदारी में लगी थी, जबकि वारिस का अंदर से दम घुट रहा था। वो लड़ती उससे, सब कुछ कहती, वो सुनता, मगर इस तरह खामोश क्यों थी? जैन उसके पास ही बैठा खेल रहा था। उसने जैन को देखा, वो बिल्कुल उसके जैसा था, वैसी ही रंगत, वैसे ही नैन नक्श। वो उसे पहचान न सका और अपनी ही बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसने जैन के सर पर हाथ फेरा, जबकि जैन ने उसकी जानिब देखकर उसका हाथ गुस्से से झटक दिया, गोया उसे पसंद नहीं आया था उसके सर पर हाथ फेरना। यार, तुम्हारी नाक पर भी तुम्हारी माँ की तरह नखरा बैठा है, वारिस उसकी जानिब देखकर बोला। मगर जैन ने फिर भी लिफ्ट नहीं कराई तो वो हट गया। तभी उसका सेल बजा। मैनेजर का फ़ोन था। यस, वारिस स्पीकिंग, उसने कहा तो मैनेजर ने उसे सलाम किया, जिसका उसने मुंह खोलकर जवाब नहीं दिया। सर, आपका ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, वो बोला तो वारिस ने सर हिलाया। ओके, मैं आ रहा हूँ। ये पहली बार था वो इतनी इज्जत का मुजाहिरा कर रहा था। मैनेजर को हैरत हुई। वारिस ने कॉल कट करके जैन को ज़बरदस्ती प्यार किया, जबकि वो रोने लगा। आया मज़ा। वो हंसा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। हया जैन के रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई अंदर आई। आप क्यों रो रहे हैं? उसने जैन को उचक लिया और चुप कराने लगी। गंदा, वो मुंह बनाकर बोला। कौन? हया ने उसकी जानिब देखा और फिर उसके गाल पर दांतों के निशान देखे। ये वारिस ही हो सकता है। वारिस के अलावा कौन गंदा है? शर्ट के बटन बंद करता वो बाहर निकला। हया ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हारे एटीट्यूड की वजह समझ नहीं आ रही। वारिस गुस्से से उस तक पहुंचा। आप अपने काम से काम रखें। हया ने भी गुस्से से उससे हाथ छुड़वाया। अच्छा चलो फिर, मेरा काम तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, छोड़ो उसे और मुझे वक्त दो, वो झल्ला कर बोला। हया ने जैन को सख्ती से पकड़ लिया। क्यों कर रही हो हया इस तरह? तुम जानती हो मुझे, मैं तो तुम, अच्छा ठीक है ऐसा ही हूँ, मगर तुम तो ऐसी नहीं हो ना। वो आजिज़ी से उसके सामने हथियार डालने लगा। जो शख्स मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे किसी और के साथ जोड़े वारिस, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। हया ने भी जवाब दिया। तुम कहाँ जाओगी? उसने सीने पर हाथ बांध कर पूछा। जहन्नुम में जाऊँ। आपको क्या? हया चिड़ी। मगर मैं जन्नत से तुम्हें देखूंगा, बड़े दुख से। वो मज़े से कहता ड्रेसिंग टेबल की जानिब चला गया। हाँ, आप इतने नेक। हया ने तंज किया तो वो हंस दिया। बुराई छोड़ने की कोशिश करना भी तो नेकी है। उसने गोया सवालिया नज़रों से उसको देखा। हया खामोश हो गई। उसे अच्छा नहीं लगा कि उसने उसे ऐसा कहा। ये तो वो खुद भी देख रही थी कि वो शराब छोड़ रहा था। वारिस ने टाई बांधी और खुद पर स्प्रे किया। सारा आज ही लगा लीजिएगा। हया चिढ़कर बोली तो वारिस को वो दिन याद आ गया जब हया की लिपस्टिक से उसे चिढ़ थी। उसने हया को देखकर उंगली के इशारे से उसे पास आने को कहा। हया एकदम घबरा गई। वो उससे गुस्सा थी, नाराज़ थी। उसने रुख ही फेर लिया, जबकि वारिस के कदमों की धमक उसे अपने पीछे सुनाई दी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। वारिस बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को बदलने की, उसने हया के शाने पर हाथ रख कर कहा। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ हया। मेरे पास तो कोई भी नहीं, सब मफाद से जुड़े हैं मुझसे। मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं कि मोहब्बत, अपनायत या रिश्ता क्या है।
مجھے لگتا تھا بس یہی زندگی ہے جیسی میں گزار رہا ہوں، مگر میرے اندر کی تکلیف مجھے آج بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ تم مجھے معاف نہ کرو مگر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے حیا کو خود سے قریب کرنے کی کوشش کی مگر وہ دور کھڑی رہی۔ وارث نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اتنا سب بولنے کے بعد بھی وہ اکڑ رہی تھی۔ وہ ڈریسز کی طرف گیا اور رج کے پرفیوم لگا کر اس نے شاندار بالوں کا سٹائل بنایا اور کوٹ پہن کر باہر کی طرف جانے لگا۔ اپنی اولاد کو اچھے سے سمجھا دو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس نے شوز پہن کر حیا کے کھلے منہ کو دیکھا۔ باپ کا لمس ڈنڈے کے زور پر فراہم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی مصروفیت اور بچپنا ختم ہو تو بیٹے کو وقت دے کر دیکھ لیں، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، وہ کہتی اسے پیٹھ پھیر گئی۔ تمہارے تو طنز سے بھی مجھے محبت ہونے لگی ہے۔ حیا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وارث نے زین کی طرف دیکھا۔ کیا ضرورت ہے مجھے اس کو اپنا لمس دینے کی؟ اس کی ماں کو نہ دوں؟ وہ آنکھ مارتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ چھچھورا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح سدھرے گا یا وہ سدھرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آفس میں آج اس نے ایک نئے عزم سے قدم رکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا داخل ہوا مگر یہ دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا کہ الینا سامنے پاؤں پر پاؤں رکھے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا اندر آ گیا اور اس کے آتے ہی مینیجر بھی اندر آیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کچھ توقف کے بعد ہی آ جاؤ، فوراً منہ اٹھا کر اندر آ گئے ہو؟ وہ تنگ کر بولی۔ بولو تم۔ وارث نے دھیان دیے بغیر مینیجر کو دیکھا۔ سر، ایک دو کلائنٹس ہمارے پاس اور آ رہے ہیں بٹ میم چاہتی ہیں کہ آپ بس انہی کے ساتھ کام کریں اور وہ دھمکی دے رہی ہیں اگر ہم نے اور آرڈرز دوسرے کلائنٹ سے لیے تو وہ ہماری ساکھ خراب کر دیں گی۔ مینیجر سر جھکائے بولا جبکہ وارث نے حیرت سے الینا کی جانب دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ سنجیدگی سے اس کو گھورنے لگا۔ تو بیبی اس میں بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ تم صرف مجھ سے رکھو کانٹریکٹ، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی نا۔ اس نے وارث کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مینیجر حیرت سے الینا کو دیکھنے لگا۔ سر، ہماری پیمنٹ بھی روک لی ہے میم نے۔ وہ پھر سے بولا۔ جاؤ تم۔ وارث نے کہا تو وہ باہر نکل گیا جبکہ الینا کمینگی سے ہنسنے لگی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بزنس کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ وارث غصے سے بولا۔ نہیں میری جان، تم سنجیدہ مت ہونا، یہی تو بات مجھے تمہاری پسند ہے، لاپرواہی، بے حس ہو جانا ہر چیز سے۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آئی۔ الینا سامنے بیٹھو۔ اس کو اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہو گیا وارث؟ اٹس کامن، بزنس ڈیلنگ میں یہ سب بڑا اہمیت رکھتا ہے اور وہ بھی تب جب تمہاری کشتی ڈوب رہی ہو اور اس کا واحد سہارا صرف میں ہوں، تب تو تمہیں میری ہر بات ماننی چاہیے۔ وہ اس کے بال بکھیرتی بولی۔ میں اپاہج نہیں ہوں جو چلنے کے لیے تمہارے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا بولا۔ مگر تمہاری کمپنی اپاہج ہے۔ وہ مسکرائی۔ وارث، رات ایک پرائیویٹ ڈنر پر میں تمہیں انوائٹ کرتی ہوں جس میں تمہیں تمہاری پیمنٹ مل جائے گی مگر تمہیں میری پسند کے مطابق آنا ہوگا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایک ڈوبی ہوئی کمپنی یا اس کے شرابی مالک پر کوئی بھی الزام لگا دوں، کیا فرق پڑے گا؟ وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ وارث اس کی حرکات پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ تم ضرور آؤ گے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ وارث نے چہرہ موڑ لیا۔ جتنا وہ سب صحیح کرنا چاہ رہا تھا سب بگڑ رہا تھا، ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی تھی اور اب یہ نیا تماشا تھا۔ حیا نے وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی وہ پہلے کی طرح ہی اس کے ساتھ کرنے والا، راتوں کو دیر دیر سے آنا۔ اس نے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ اس ظالم کو اگنور کر کے سو جائے۔ تبھی جاگ کر اس کا انتظار کرنے لگی جبکہ دوسری طرف وارث ضبط کے گھونٹ بھر رہا تھا اور اس کے دماغ اور دل میں فقط ایک ہی لڑکی تھی اور وہ حیا تھی۔ اس کے ساتھ کی خواہش زور پکڑ رہی تھی۔ وائن پیو، چیک بھی دوں گی، مسکرا کر کہتے الینا خود پینے لگی۔ گلاس حلق میں اتار کر وہ اٹھی اور اس کے نزدیک آئی۔ وارث نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وارث ڈارلنگ، تمہیں بزنس کے بالکل طریقے نہیں آتے۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وارث نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھو، بزنس نہ ڈیلر کی پسند کا کرنا چاہیے، بس تھوڑا سا وقت ہی تو مانگ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی کہ وارث نے اسے دور جھٹکا اور اس کی کلائیاں موڑ دی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ دھاڑا اور اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ الینا اسے آنکھیں کھولے دیکھنے لگی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ چپکے ہی چلے جا رہی ہو، عجیب گھٹیا لڑکی ہو۔ تمہارے جیسی لڑکیوں نے دوسروں کو بھی بدنام کر رکھا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا بولا۔ وارث، یہ تم نے بہت برا کیا ہے۔ الینا گال پر ہاتھ رکھے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اچھا کیا ہے یا برا؟
اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا الینا اس کے گریبان میں الجھ گئی۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چلائی۔ وارث اس کے ڈرامے پر ایک پل کو حیران ہوتا اسے اپنے گریبان سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر الینا نے اس کا گریبان مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ باہر سے لوگ اندر آ گئے، جبکہ میڈیا کہاں سے آیا اسے معلوم نہیں تھا۔ الینا اس سے دور ہوتی سسک رہی تھی۔ لوگ وارث کو گھور رہے تھے، میڈیا اس سے سوال کر رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس کی سمجھ سے باہر ہوتا چلا گیا۔ اس نے الینا کا چہرہ دیکھا جو اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ لوگوں کا رش اس کے نزدیک کافی بن گیا تھا۔ اس کے منہ پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وارث نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور میڈیا کے صحافیوں کو دھکا دیتا وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک ناکام کمپنی کے اونر وارث شاہ مل اونر الینا نیازی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ میڈیا یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ کیا عورت کی عزت محفوظ نہیں؟ چلا چلا کر صحافیوں نے ایک ادھم اٹھایا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ یہ دیکھ لو کارنامہ اس نواب کا، اور اس بار یہ بری طرح پھنسا ہے۔ منیب جو ٹی وی ہی دیکھ رہا تھا فائز کو جھنجھوڑتا بولا۔ فائز بھی حیرت سے سامنے اسکرین پر وارث کے اڑے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ بھابھی کو پتہ ہے؟ اس نے منیب سے پوچھا۔ نہیں پتہ تو لگ جائے گا، عزت تو اس نے نیلام کر ہی دی تھی۔ منیب غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ فائز اٹھا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا اسے وارث کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر کسی کے بھاگنے کی آواز۔ پر وہ باہر آیا تو وارث کو اپنے کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ پریشان ہوتا اس کے پیچھے دوڑا، جبکہ منیب بھی اس عجیب خوفناک سے ماحول میں نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ دروازہ دھاڑ سے کھولنے پر وہ اٹھ بیٹھی۔ وارث کی سرخ آنکھیں، بکھرے بال اور اڑے رنگ دیکھ کر وہ پریشان تھی، جبکہ فائز اور منیب بھی اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وارث، وہ تینوں بیک وقت بولے، مگر وارث درازوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وارث، یہ سب کیا تماشا ہے؟ فائز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بھوکے شیر کی مانند گھرایا اور اپنی ریوالور نکالی۔ وارث، حیا ایک دم چیخ کر اس کے نزدیک ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ منیب نے اسے قابو کیا۔ جان سے مار دوں گا میں اسے۔ وارث کی دھاڑ سے جیسے پورا گھر گونج اٹھا، سب ہول کر رہ گئے تھے۔ وارث، میری بات سنیں، ہوا کیا ہے؟ ادھر دیکھیں۔ حیا سب کچھ پس پشت ڈالے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولی، جبکہ وارث نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا، مجھے اچھائی مہنگی پڑ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا بولا، جبکہ حیا کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ وارث، حیا اس کے بے قابو وجود کو بمشکل روکے کھڑی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلایا، جبکہ باہر پولیس ہارن کی آواز سن کر منیب نے وارث کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ پہلی بار ایسی سچویشن کا سامنا ہوا تھا، اور یہ بات وارث خوب جانتا تھا۔ یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں جو الینا نے واضح کیا ہے کہ جو وارث ایک لمحے میں سلجھا لے۔ پولیس کے ساتھ الینا کو دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچے۔ آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے مسٹر وارث، انسپکٹر نے کہا۔ حیا اس کے آگے کھڑی تھی۔ کس لیے اریسٹ کر رہے ہیں آپ میرے شوہر کو؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ مس الینا کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے جرم میں اور کاروبار میں 10 کروڑ کا گھپلا کرنے کے جرم میں FIR کٹ چکی ہے۔ جو بات کرنی ہے تھانے میں کرنا، پولیس والا سختی سے بولا۔ حیا جو چٹان کی مانند اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ بکواس کر رہے ہیں یہ حیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی وارث کا دل چیرنے لگی۔ اپنے بچے کے رونے کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی تھی۔ حیا گویا سن رہ گئی تھی۔ حیا، انسپکٹر کو دھکا دے کر وہ اس کے نزدیک آیا، مگر حیا کے تو گلے میں آنسو اٹک گئے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کیسا ہے، مگر آج بھی۔ حیا، میرا یقین کرو، وہ پھر سے بولا، جبکہ فائز منیب نے اس سے پہلے کہ انسپکٹر اسے کھینچتا اپنی طرف کھینچا۔ ہوش سے کام لو، فائز نے کہا۔ یہ سب اس کا کیا دھرا ہے، وہ گالی دیتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، یہ تمہاری بیل کرا لیں گے، فائز منیب دونوں نے کہا۔ ارحم کو بلاؤ۔ وہ سب کو خود سے دور کرتا ایک نظر حیا اور دوسری دور کھڑی زہریلی نظر الینا پر ڈال کر فائز کو کہتے باہر نکلا۔ آج پولیس وین میں بیٹھتے ہوئے اسے لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ کچھ نہ کرنے سے بہتر تھا کہ وہ کچھ کر کے عزت سے جیل جاتا۔ ارحم، فائز اور منیب تینوں اس کے پاس تھے، جبکہ وہ غصے سے تپا ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا، اور وارث کی عزت نفس پر یہ بات کوڑے کی مانند پڑ رہی تھی۔ اس نے شاید اپنی زندگی میں ہر غلط کام کیا تھا، غلط طریقے سے کیا تھا، مگر آج وہ بے قصور تھا۔ تب دنیا نے اسے سزا دی، جبکہ جب اس کا قصور تھا تو کسی نے دیکھا بھی نہیں اسے کہ وہ کیا کرتا ہے۔
इस सब के अलावा हया की आंखों में नाचती बेयकीनी वो जोर से दीवार पर मुक्का मार कर रह गया और सामने देखा जहां उनका वकील पुलिस वाले से बहस कर रहा था। देखें, जमानत एफआईआर कटने से पहले आती, अब एफआईआर कट चुकी है। वो बदमजा सा हुआ। वकील ने भी उसकी बात की तायीद की। दूसरी तरफ पार्टी बेहद स्ट्रॉन्ग है और गवाह भी मौजूद हैं। ये केस आसानी से निमटने वाला नहीं है, उसने कहा और उन तीनों के परेशान चेहरे देखे। मगर एक हल है कि इन खातून से कोई मुआहिदा कर लिया जाए। वकील के कहने पर अरहम ने सर हिलाया और पलटकर वारिस की जानिब आया। अरहम, मैंने कुछ नहीं किया। वो एक बार फिर दांत पीस कर अपनी सफाई देने लगा। मैं नहीं जानता तूने कुछ किया है या नहीं। तेरा पहले रिकॉर्ड कोई ख़ास अच्छा नहीं है और इतने सारे गवाह मौजूद थे वहाँ। ये केस फंस चुका है। तुझे बाहर निकलना है तो अलीना को ही राम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं। ना ही माली तौर पर हम स्ट्रॉन्ग हैं उसके जितने के इस केस को घसीटते रहें, वो भी तब जब तेरे निकलने के बाहर चांसेस भी कोई नहीं है। अरहम की तफसील पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये उसका दोस्त था। खैर, यकीन भी कैसे करता। उसने पहले कौन सी कोई नेकी की हुई थी। फाइज और मुनीब का भी बेयकीन चेहरा उसके दिल में कोई हौसला अफजा बात ना डाल सका। तू कमिश्नर को कॉल कर, वारिस ने कहा। उसके आसाब उस वक्त शदीद तनाव का शिकार थे। अगर वो यहाँ होते तो ये केस ना बढ़ता। वो मुल्क से बाहर हैं और उनका पीए उनका वहाँ का नंबर देने को तैयार नहीं, उसने जवाब दिया। वारिस खामोश हो गया और उनके पास से हटकर दूर ज़मीन पर जा बैठा। उसके अंदाज जैसे बेबस थे। वो जो हर मामले में बेफिक्र लापरवाह सा था, हर चीज़ पर गोया अपना इख्तियार मुसल्लत कर लेता था। आज हारा हुआ वो जेल की सलाखों के पीछे था, वो भी उस सूरत में जब उसका कोई कसूर भी नहीं था। मैं निकलवा लूँगा तुझे, फिक्र ना कर, मुझे अलीना से मिलना होगा। अरहम परेशान था मगर उसी का दोस्त था मुँह फट सा। तभी वो वहाँ से हटा। फाइज ने भी तसल्ली के दो बोल बोले जबकि मुनीब ने उसको घूरा। तुम सबकी ज़िंदगी हराम करके रख देते हो। आज पहली बार मुझे खुशी हुई है कि तुम्हारे अंदर का घमंड टूट रहा है, उसने कहा और वो वहाँ से चला गया। पीछे वारिस, जेल की तन्हाई और सख्त ज़मीन और उसकी बेयकीनी बाकी रह गए थे। मुनीब, तुम घर जाओ, भाभी को तसल्ली दो, हम दोनों अलीना के पास जाते हैं, फाइज़ ने कहा तो मुनीब ने नफ़ी की। तुम लोगों से तो काम हो नहीं रहा। अगर वो शराबी है तो तुम तो होश में हो। वकील भी 1000-2000 वाला किया है तुम लोगों ने। मुनीब सख्ती से उनकी जानिब देखकर अपने सेल पर अपने दोस्त का नंबर मिलाने लगा। हाँ ज़िया, मुझे तुमसे मिलना है अभी, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। घर चलो, सोच समझ कर कदम उठाना है। वो लड़की ज़िद में भी कुछ ना कुछ कर सकती है, तभी हमारे पास वकील का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वो बोला तो दोनों ने उसकी बात की हामी भरी और उसके पीछे एक गाड़ी में सवार हुए। अकेला छोड़ आए हो मेरे बेटे को वहाँ, वो गुस्से से उन सबको देखते हुए बोली, जबकि वो उसका जवाब नहीं दे सके। आंटी, हम उसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। केस बिल्कुल मजबूत नहीं है। हमारे गवाहान बयान दे रहे हैं, पुलिस बड़ी तेज़ी से वर्क कर रही है, फाइज ने तसल्ली दी। मगर वो तो अकेला है ना वहाँ, और उसकी आंखें बता रही हैं वो सच बोल रहा है। मगर तुम लोगों को यकीन कहाँ आएगा। जा रही हूँ मैं अपने बेटे के पास। वो बाहर की जानिब बढ़ी। किसी ने उन्हें नहीं रोका, जबकि वो ड्राइवर के साथ पुलिस स्टेशन की जानिब चल दी। पहले भी उसकी तकलीफ़ पर वो परेशान हो उठती थी, मगर आज उनके दिल की कैफियत ही अजीब थी। जबकि हया की बेएतबारी पर भी गुस्सा अलग आ रहा था। इतना अरसा दूर रहने के बावजूद भी वो उसकी आंख के तेवर समझ रही थी, जबकि वो उसकी मोहब्बत की दावेदार। कमरा बंद किए हुए थे। ड्राइवर उनके साथ अंदर आया था, जबकि एक साइड पर बने सेल्स में एक कोने में अपने बेटे को देखकर उनकी आंखें भीग गईं। वो सर झुकाए बैठा था। वो तड़प कर उस तक पहुंची, जबकि ड्राइवर उनके बारे में इंस्पेक्टर को बता रहा था और उसने बताते साथ ही कोई नोट उनके कहने पर ही उसके आगे रखे। वारिस ने सर उठाकर देखा। उसका दिल कह रहा था हया आएगी, मगर आने वाला तो कोई और था, जिसकी शक्ल वो अपने आखिरी वक्त में भी नहीं देखना चाहता था। मगर उनकी आंख में उतरते अब गालों पर बहते आंसुओं को वो हैरत से देख रहा था। वारिस, मेरी जान, मेरा बच्चा, आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ। मुझे यकीन है मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ वारिस, मुझे पता है आप बेकसूर हो। वो भीगी आवाज़ में सलाखों के बीच से अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते बोली, जबकि उनकी इस बात पर वारिस ने दीवार से सर टिका लिया। वो ये लफ्ज़ उसके मुंह से सुनना चाहता था, मगर वो पहली थी जो उस पर एतबार कर रही थी। क्यों आई हैं आप यहाँ? वो मध्यम आवाज़ में हारे हुए लहजे में बोला।
मेरी औलाद तन्हा है और मैं घर में सुकून से रहती। वो अपने आंसू पोंछती हुई बोली, आपकी औलाद तो हमेशा से तन्हा है, तन्हा थी और तन्हा ही रहेगी। उसने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। वो रोने लगी, वारिस ऐसा नहीं है, वारिस मेरा अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो उसको छूना चाहती थी, तभी बार बार हाथ बढ़ा रही थी, मेरे साथ। वो हैरत से उन्हें देखने लगा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया, मुझ जैसे के साथ अल्लाह कैसे हो सकता है? मुझे तो लग रहा है ये मेरी सज़ा है। वो काफ़ी टूटा हुआ लग रहा था। आजमाइश है वारिस, बहुत जल्द दूर कर देगा वो खुद ही। वो कभी साथ नहीं छोड़ता, तुम गलत मत सोचो। उन्होंने जैसे उसे तसल्ली दी। वो उनके करीब आ गया और उनका बढ़ा हुआ हाथ थाम कर उस पर सर रख लिया। उसकी इस हरकत पर वो गोया तड़प उठी। उनका हाथ भीग रहा था उसके आंसुओं से, जबकि वो उसको सीने से लगाना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने उन्हें भी सफाई दी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर वो बोली, मगर हया को मुझ पर यकीन नहीं है। वो शिकस्ता लहजे में बोला तो उसकी सुर्ख आंखें अपने अंगूठे से वो साफ करने लगी। तुम बाहर आ जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा फिर। तुम बाहर आ जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा फिर। वारिस ने जवाब नहीं दिया। ऐसे ही उनका हाथ थामे वो सलाखों से टेक लगा गया, ऐसे कि वो बासानी उनका चेहरा भी देख सकता था और बाकी सब की तरफ उसकी पुश्त थी। वो उनको यूं ही देखता रहा, जबकि उनके हाथों की गिरफ्त उसके हाथ पर सख्त हुई। वारिस, मैं आपकी बहू बहुत तेज़ है। वारिस ने उनकी बात काटी। वो मुस्कुराई, दिल किया खुशी से झूम उठें। उसकी नफरत, उसका सर्द अंदाज उस वक्त बिल्कुल नहीं था। तुम उसे कम तंग करते हो। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसका गाल छुआ। वारिस ने दूर नहीं किया, हाँ वो उनके मज़ीद नज़दीक हुआ। काश ये बीच में सलाखें ना होती। लो, मैं कब तंग करता हूँ? अगर वो मुझे मुंह लगाती तो एक बच्चा ना होता मेरा। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जैसे बदमज़ा हुआ हो। बेशरम, वो हंस दी, जबकि वारिस भी हंसा। जानना नहीं चाहोगे मेरे हर अमल के पीछे का राज? निगाहें झुकाकर वो बोली। वारिस देखता रहा, बोला कुछ नहीं। उन्होंने कुछ देर बाद सर उठाया तो उनकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजाए उनकी आंखों से लातादाद आंसू बह गए। वारिस उनकी जानिब मुड़ा और अपने हाथ से उनके आंसू साफ किए। जब जब मैं तकलीफ में हुआ, आप दोनों को बेहद याद किया। इतनी मोहब्बत ना देते फिर छोड़ जाते, तब मैं याद ना करता। मगर आप दोनों याद आए, मैं फिर भागने की कोशिश करता। मेरा दिल करता भाग जाऊं सबसे। मैं रेड लाइट एरिया में जाने लग गया। वो चुप हुआ। मेरा कसूर है, वो मध्यम आवाज़ में सिसकी। अब मुझे मेरी तकलीफ़ में मुयस्सर ही नहीं आई कि आपकी गोद में सर रख सकूं। देखें, आज भी आपकी गोद नहीं दे सकती आप मुझे। वो हंसा तो उसकी आंख के किनारे सुर्ख हो गए। वो उसके चेहरे को थाम चुकी थी, दोनों सलाखों पर सर रख कर, जैसे बरसों बाद मिले थे आज। अलीना को वो फंसा चुके थे, क्योंकि उसके पास 10 करोड़ का सबूत नहीं था, ना ही ऐसी किसी फाइल पर जो अलीना ज़ुबानी बयान दे रही थी कि जबकि सीसीटीवी फुटेज से वहाँ हुआ मामला बाकायदा अदालत में दिखाकर वारिस को अगले दिन ही वो तीनों बाइज्जत बरी करवा चुके थे। जबकि अलीना पर अब वारिस ने ज़िद करके केस करवा दिया था, जिस पर उन तीनों ने उसे रोका और उसने बस इतना कहा कि मुझे निकलवा कर कोई एहसान नहीं किया तुम लोगों ने, बरसों से मेरे एहसान तले हो, उतार दिया तुम लोगों ने, अब मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। उसके दो टोक जवाब पर उन तीनों की ही जुबान पर उसके लिए गालियों की बौछार थी, जबकि वारिस का ऐसा कोई अमल नहीं था। हया के बारे में सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था और वो अलीना की अच्छे से तजलील करना चाहता था। जेल की कैद में एक रात जो उसने गुजारी वो उसकी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा सबक था। उसने मुख्तलिफ अहदो पैमान किए थे खुद से, और जब वो घर दाखिल हुआ तो सबसे पहले अपनी माँ के गले से लगते। आज उसे ऐसे लगा जैसे वो बरसों से प्यासा था और आज उसकी प्यास दूर हो गई हो, आज उसे छाँव नसीब हुई हो। हैरान परेशान सब उन दोनों को ही देख रहे थे। वो वारिस का चेहरा चूम रही थी, आंसुओं से उनका चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि उसने उनको मुस्कुराकर सीने से लगाया और सबकी तरफ पलटा। वजदान शाह, रमज़ान शाह, मुनीब, फ़ाइज़, अरहम, ताई, चची, माहम समेत शायद व्हील चेयर पर बैठे अम्माद की भी आंखों में हैरत थी। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो बिला झिझक बोला। मेरा रवैया, मेरा अंदाज या फिर हर अमल के लिए, उसने बाआवाज़े बुलंद कहा। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। हया या ज़ैन उनमें नहीं थे।
वो खामोशी से उन सब के जवाब का मुंतज़िर था कि रमज़ान शाह आगे बढ़े और दूसरी तरफ से वजदान शाह, माफ़ी हमें मांगनी चाहिए वारिस, हम सब का ज़मीर सो गया था, तुम्हारे अंदर तो ज़ुबान की तलखी थी मगर झूठ नहीं बोला तुमने कभी, और हम सब ने भाईजान को बस झूठ बोल कर लूटा। अपने बेटे की मैंने तरबियत नहीं की और आज वो किस हाल में है। वो रंजीदा से हुए जबकि अम्माद की आंखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे, जिसे माहम ने भीगी आंखों से साफ किया। अम्माद के लिए वारिस के पास अल्फाज नहीं थे मगर दोनों को देखकर वो मुस्कुराया। फाइज साहब, अब तुम्हारी शादी में मेरी शमूलियत पक्की है तो बच कर रहना, वो आंखें घुमाता बोला जबकि सब हंस दिए। वो तीनों उस पर झपटे मगर वो दूर भागा। तूने जितना हमें जलील किया है ना, एक दो खा कर ही हमें सुकून मिलेगा। ये मुनीब था। लो तिनका भी बोला। वारिस को कहाँ सुकून था। मुनीब इससे पहले कि उस तक पहुँचता वो अपनी माँ को आगे कर गया। हमें ज़रूरी काम है, हम जा रहे हैं। वो उन्हें लिए उनके कमरे में चला गया जबकि वो सब पेचोताब खा रहे थे। जबकि वारिस के साथ चलती हुई वो आज दिल ही दिल में अपने शोहर से भी माफ़ी मांग रही थी। वो रात गए उनके ज़बरदस्ती निकालने पर कमरे से निकला। मैं बनने ही नहीं दूंगा सास बहू की आपस में, देख लेना, वारिस घूर कर बोला जबकि उन्होंने सर हिलाया। पहले तुम उसको मना लो फिर बात करना, वो बोली तो वारिस को एक बार फिर हया की फिक्र सताने लगी। गुड लक, वो मुस्कुराई। कहाँ गुड लक, बैड ही बैड लक है, वो अफसुर्दा बोला और अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो जानता था वो तीनों अरहम के घर होंगे मगर हया को मनाना और अपनी बेगुनाही का सबूत देना सबसे पहले ज़रूरी था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो हैरानगी से पहचानने की कोशिश करने लगा। क्या ये उसका कमरा है? सुर्ख फूलों से सजा कमरा, मोमबत्तियों की कुमकुमों की मानिद रोशनी और सुर्ख अनारी साड़ी में छुपा छुपा सा वो वजूद झुककर शायद कैंडल जला रहा था। वारिस गलत कमरे में आ गया भाई, वो नफी करता बाहर निकला। तीन मुंडियों को पिलर के पीछे देखा। उसने आईब्रो उचकाई जबकि वो तीनों कह कहा लगा उठे। क्या बकवास है, वो धाड़ा, तेरा ही कमरा है, जा जा। अरहम ने आंख मारी तो वो उन पर लानत भेजता एक बार फिर अंदर देखने लगा। निगाह जैन पर गई जो फूलों को देखकर एक्साइटेड लग रहा था। बच्चा तो उसी का था। वो सांस खींचता अंदर आया और पीछे उन तीनों के झांकने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया मगर साड़ी में लिपटा वजूद गोया इन आवाज़ों पर भी नहीं मुड़ा। वो जैन के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बाबा, जैन ने उसका चेहरा पकड़ा। वारिस को झटका लगा। अच्छा गंदा, अब तुम्हारा बाप बन गया, उसने दाद दी और मुस्कुराकर उसके गाल चूमे। जैन ने खुशी का इजहार किया जबकि वारिस ने हया की जानिब रुख किया। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। जैन साहब, लगता है इस लड़की को कहीं देखा है। वो जैन से बोलता हया के नज़दीक आया जबकि हया ने आंख उठाई। वारिस साहब के शोले के पीछे उसका बिखरता वजूद दिल थामे देखने लगा। हया अब भी कुछ नहीं बोली। वो वहाँ से हटकर बालकनी में आ गई। वारिस भी जैन को लेकर उसके पीछे आया। ठंडी नवंबर के अवलीन दिनों की हवा उसके साड़ी में नीम छुपे वजूद को कपकपा गई। वारिस को समझ नहीं आ रहा था। आखिरी बार तो बेएतबार लग रही थी। आज जैसे रंग तो उसने उसके पहले कभी नहीं देखे थे। वो उसमें इतना मगन हुआ कि जैन को भी ज़मीन पर उतार दिया जबकि हया उसके नज़दीक आ रही थी। वारिस को लगा जिंदगी उसके बेहद करीब आ गई हो। हाँ, उसने ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए थे, फिर भी अल्लाह की तरफ से ये उसके लिए इनाम था। वो शुक्रगुजार हुआ था। उस लम्हे हया कुछ कर रही थी मगर वो उसकी उड़ती लटों और उसकी गर्दन और शानों पर आवारा गर्दी करते देख रहा था और इससे पहले वो हाथ उठाकर उन लटों को नरमी से छूता उसे महसूस हुआ उसके हाथ बंध चुके थे। उसने हैरत से खुद के पिलर से बंधे हाथ देखे और फिर हया को, जो लापरवाही से अपने बेटे के गाल चूमकर चेयर खींचकर बैठ चुकी थी। व्हाट इज़ दिस? ये सब क्या हो रहा था? वो अब तबीयत के मुताबिक चिढ़कर बोला। उर्दू बोले, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती और मेरा बेटा तो बहुत छोटा है। शानदार महकते खाने पर से ढक्कन हटाकर वो प्लेट में डालती मजीद लापरवाह सी लगी। हया यार, खोलो मुझे, वारिस की भूख मचली। अच्छा, वो नरमी से मुस्कुराई और जैन को अपने मोबाइल में गेम लगाकर वो अंदर बेड पर उसको लिटाने लगी जबकि जैन को खाना खिला चुकी थी पहले ही। वो बाहर आई। वारिस ने उसको घूरा। अगर मुझे माफ़ कर ही चुकी हो तो हाथ खोलो प्लीज़, कल से भूखा हूँ, उसने आजिज़ आकर कहा। मैंने कब कहा? हया उसके बेहद नज़दीक आई और उसकी आंखों में देखने लगी। तो कौन सी दुश्मनी निकाल कर घायल कर रही हो? वो उसकी तरफ सर झुकाने लगा कि वो पीछे हटी। जेल की हवा खाकर भी नहीं सुधरे? वो गुस्से से घूरने लगी। नहीं सुधर गया हूँ हया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ
حیا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ وہ بھیگی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور وارث کو لگا کہ آج اسے سب کچھ مل گیا ہو، اب کوئی تشنگی باقی نہ ہو۔ گھبرا گئی تھی میں، ڈر لگ گیا تھا۔ آپ کو اس وقت اس لیے اعتبار نہیں دے سکی۔ اس کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ وارث نے ہاتھ کھولنے چاہے مگر اس کی رسی نہیں کھلی۔ کوشش مت کریں، یہ کھل جائے گی۔ حیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ ٹھیک ہے پھر رونا بند کرو، وارث نے کہا تو حیا نے آنسو صاف کیے۔ میرے پاس کیوں نہیں آئی تم؟ وارث نے شکوہ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ قسمت آپ کو خود سدھارے، یہ اکڑو ہیرو ذرا اپنے مزاج درست کرے۔ اور کون سا پچھلے ریکارڈ درست ہیں جناب کے؟ وہ کھلکھلائی۔ تیری تو۔ وارث نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھول کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ان کی زندگی مسکرا اٹھی۔